बंधु माने दुई जन निर्दिष्ट व्यक्ति खूब शीघ्र आपणक ठारू क्षमा मागिबे एवं आपणक पाद तले नई पड़िबे। आज राति 9:30 रु आरंभ करी महाजागतिक संयोजन एपरी परिस्थिति सृष्टि करुछि जोठारे तीनोटी प्रमुख आनंद को आपणक जीवन रे प्रवेश करिबारु केही रोकी पारिबे नाही। आपण निजको समग्र पड़ोसी को मिठा बांटुथिबार देखिबे। आपणक परिवार अत्यंत आनंदित हेबे, संपूर्ण उत्साह रे नाचिबे, कारण एपरी किछि घटिबाकू जाउछि जहा 7 जन्मरे घटी नाही। आपणकर अनेक अपूर्ण स्वप्न सत्य हेबा पाई जाउछि। जो माने आपणको विताड़ित करिसंती, आपणक सहित विश्वासघातकता करिसंती किंबा आपणको अणदेखा करिसंती, से माने ही वर्तमान आपणक पाद तळे नई पड़िबे, आपणको क्षमा भिक्षा करिबे। सर्वोपरि ईश्वरक न्यायर जय हुए। ईश्वर सब किछि देखंती। गत 5 वर्ष धरी आपण माने क्रमागत असुविधार एक कुआ पथर मध्यरे फसी रहिछंती। ताहा ऋण हेउ, प्रियजनक द्वारा विश्वासघातकता हेउ किंबा आपण गभीर भावरे भल पाउथुबा व्यक्तिंक ठारू जंत्रणादायक आघात हेउ, किंतु यथेष्ट होईछि। आपण एही मानसिक जंत्रणार समयरु मुक्त हेबाको जाउछंती। गुरुंक प्रभावरु आपणकर शत्रु माने शीघ्र आपणक पाद तळको आसीबे, क्षमा भिक्षा करिबे। मु जाने एही दुई व्यक्ति सर्वदा आपणकर सफलतार पथ को बाधा देइछंती। आपण आपणकर महान स्वप्न गुडी को हासिल करिबा पई आपणकर हृदय एवं आत्मा ढाली देइथिले, तथापि एही दुई जन आपणक विरुद्धरे गुप्त अभ्यास एवं कला जादूर आश्रय नेइथिले। सबुबेले आपणको तळको टाणिबाकू चेष्टा करुथिले, किंतु वर्तमान सेमाने ही आपणकर पाद तळे नई पड़ी क्षमा मागुथिले। मु जाने जे आपण माने अत्यंत सक्षम। थरे आपण कोनसी कथारे मन लगाइले आपण शेष पर्यंत ताहा करिथांती। तथापि गत 5-6 वर्ष धरी आपणकर गुप्त शत्रु मानकर एक ढाल आपणको अटकाई रखिथिला, जहा आपणको एक जालरे फसाई रखिथिला। आपण जेते कष्टरे खसी जिबाकू चेष्टा कले, आपण सेते गभीर रे बुड़ी गले, किंतु सेही पर्याय समाप्त होईछि। ईश्वरक न्यायर जय हुए। ईश्वर एबे आपणकर प्रार्थना सुनिछंती। एबे आपणकर शत्रु माने आपणक सम्मुखरे आंठु माडी बसिबे। आज मु आपणको सेही शत्रु मानकर परिचय प्रकाश करिबी, जो माने बारंबार आपणक मुहरु खाद्य छडाई नैथिले, जो माने आपणको अज्ञ थिबा बेले आपणकर पछ पाखरु नष्ट करुथिले। आपण आपणकर भाग्यको, आपणकर परमेश्वरंको एवं आपणकर परिवारर सदस्य माननको मध्य अभिशाप देइथिले, किंतु काहाको अभिशाप देबार कोनोसी आवश्यकता नाही। जदि आपणकर दुख, आपणकर ऋण, आपणकर मानसिक चिंता एवं जीवन रे आपण सह्य करिथिबा जंत्रणार मूल कारण अछि, तेबे ताहा एई दुई निर्दिष्ट व्यक्तिंक पाखरे अछि। वर्तमान एही लोक माने आपणकर क्षमा भिक्षा करिबाकू जाउछंती। पुणी थरे आपणक ठारू छड़ाई निया जाइतिबा आत्मसम्मानर मुकुटर पुनरुद्धार हेबाकू जाउछि। आगामी 7 दिन मध्यरे आपणक जीवन रे ईश्वरक न्यायर एक अदालत बसिबो, जेउथिरे भगवान शनि निजे निष्पत्ति देबे। बंधु माने दुईटी मुह, दुईटी नाम, दुईटी व्यक्ति जो माने आपणको राति रे कंदाइथिले, आपणकर उद्देश्य को प्रश्न कले एवं आपणकर संपत्ति, टंका एवं कठिन परिश्रम को व्यवहार करी आपणको अवमानना कले। आगामी 7 दिन रे एही दुई व्यक्ति आपणक सम्मुखरे हाथ जोड़ी ठिया हेबे। से माने व्यक्तिगत भावरे क्षमा मागिबे, किंबा परिस्थिति सेमानंकु एते गभीर भावरे क्षमा मागिबाकू बाध्य करिवो जे सेमाने आपणको आखिरे चाहिबाकू किंबा आपणको भेटिबा पाई निजको योग्य भाबिबाकू साहस करिवे नाही। आज एही वीडियो देखिबा आपणक जीवनर सबठारु गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त होई पारे, कारण महान खबर दिगंतरे अछि। जदि आपण गोटिए सेकेंड मध्य हाथ छड़ा करंती, तेबे आपण आगामी सप्ताह रे ब्रह्मांड आपणको प्रदान करिबाकू जाउथबा चेतावनी एवं सुजोग हराइबार आशंका रहिछि।
ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋଷ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପତନ ଘଟାଇଛି। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। କଟୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ଦୀପ ପରି ଯାହା ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ତରଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କଷ୍ଟକର ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁକିଛି ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେ କେହି ଆସିପାରିବ, ବଜାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଚାଲିଯିବ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ। ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ହସୁଥିବା ମୁହଁ ପଛରେ ଦୁଃଖର ଏକ ସମୁଦ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖର ସେହି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ଏକ ପାହାଡ଼ ପରି ଅଟଳ। ତଥାପି କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ ବି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବନା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭାସିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପତନ ପରେ ପୁଣି ଉଠିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଁଶରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ଆପଣ ଭୋକ କିମ୍ବା ଖାଲି ପକେଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାକୁ ନତମସ୍ତକ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସହିତ ଆପତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ପ୍ରେମିକ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପଛକୁ ଖରାପ କଥା କହିଥିଲା। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାର ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ହାତ ବଢାଇବେ। ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ ମନେ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ 7ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ।
आगामी 48 घंटा मध्य अतीतर एक स्मृति, एक घटना किंबा एक भूली जाइथिबा घटना हठात आपणक मनरे उज्जवल होई पारे, जहा मानसिक चाप सृष्टि करि पारे एवं आपणकर निद हो जाई पारे। पुराणा स्मृति पुनर्बार उभा होई पारे। हुए तो आपणक सहित करा जायतिबा एक अतीतर भूल, प्रियजनक सह विच्छेद किंबा विफल होइतिबा अतीतर प्रयास, एपरी घटना किंबा स्मृति आपणको मानसिक भावरे कष्ट देई पारे, चिंता एवं निद्राहीन राति सृष्टि करि पारे। एथिरु निजको रक्षा करिबा पई मु आपणको शनि चालीसा एवं हनुमान चालीसा पाठ करिबाको परामर्श देउछि। एही सप्ताह रे आपण अप्रत्याशित अनावश्यक खर्चर सम्मुखीन होई पारंती, जहा आपणकर बजेट को विचलित करि पारे एवं किछि चिंता सृष्टि करि पारे। तथापि भयभीत हुअन्तु नाही, केवल जहा जरूरी ताहा पाई आपण खर्च करिबा पाई निश्चित करंतु। उदाहरण स्वरूप जदि आपण भोकिला अछंती तेबे उपयुक्त खाद्य किणंतु एवं खांतु, किंतु जदि आपण भोकिला अछंती एवं एहा बदल रे जंक फूड खाइबा को पसंद करंती, जदि आपण पिज्जा बर्गर परि जंक फूड खाइथांती तेबे आपण एठारे दंडित हेबे, कारण आपण प्रकृत रे जहा आवश्यक ताहा अवहेला करूछंती एवं अजथा खर्चरे टंका नष्ट करूछंती। एहा व्यतीत आपण संपूर्ण निर्दोष बोली भाबुथुबा व्यक्तिंक विषय कटु सत्य आपणक निकटरे प्रकाशित हेबो। एही वास्तवता को आविष्कार करिबा आपणकर हृदय को भांगी देई पारे। बंधु माने जेहेतु मंगल वर्तमान एभली स्थिति रे अछंती जे आपणकर व्यक्तित्व प्रकृत स्वभावर सम्मुखीन होई पारंती। एपरि जणे व्यक्ति को जे आपणक सहित खेल खेलुछि, केही जणे जे आपणक मुहरे बंधुत्वपूर्ण एवं मधुर व्यवहार करे, प्रतिश्रुति दिए, किंतु आपणक पछरे मंद उद्देश्य पोषण करे। सुगम भावरे अग्रगति परि मने हेउथबा कार्य शेषरे मुहूर्त करे हठात बंद होई जाई पारे, जहा आपणको एपरि अनुभव कराइबो जेपरि सब किछि अटकी जाइछि। तथापि एहा केवल राहुंक प्रभावर सृष्टि होइतिबा एक भ्रम। कठोर कथा मध्य संपर्क को खराब करि पारे। आपणकर क्रोध किंबा कटु कथा लोकमानंकु दूरेई नै पारे। राहु आपणको भूल मार्गरे नै पारे एवं जेते बेले शनि बक्री होंती आमर बाणी मध्य कठोर हो जाए, अर्थात आपण फिल्टर बिना आपणक मनरे जहा अछि ताहा ही कहती। एक भल कथा हेउछि एक भल खबर मध्य अछि। वर्ष वर्ष धरि अटकी रहितिबा टंका जो पांठी आपण पुनरुद्धार आशा छाड़ी देइथिले, आगामी 7 दिन मध्यरे आपणक पाखकु फेरिबार एक दृढ़ संभावना देखा जाउछि। एहा सहित जो माने आपणको दुर्बल करिबाको षडयंत्र करुथिले सेमाने निज योजनारे फसी जिबे। बीज निश्चित भावरे आपणकर चाकरी हेउ किंबा व्यवसाय, एक नूतन प्रस्ताव किंबा प्रकल्प आपणक पाखकु आसी पारे, जहा आपणकर भविष्यतर गति को संपूर्ण परिवर्तन करि पारे। समाज रे हेउ किंबा आपणकर कर्म क्षेत्र रे लोक माने आपणकर परामर्श को मूल्य देबे। जो माने पूर्वरु आपणको अणदेखा करिथिले से माने मध्य आपणक कथा सुनिबे। एही सप्ताहर शेष सुद्धा आपणक मन उपरे भार थिबा एक भारी बोझ हटि जिवो, जहा आपणको गभीर आंतरिक शांतिर अनुभव देव। बंधु माने एहा एक सुंदर समय, तेणु से गुड़िक किछि खुशीर खबर देबाको पड़िबो। जदिओ कोनोसी संपर्कीय आपणक विरुद्ध रे कहिसंती, तथापि प्रतिशोध नेबा आपणक पाई लाभदायक हेबो नाही। वर्तमान आपणकर प्रकृत शक्ति आपणक नीरवता, आपणक संचमता एवं आपणक कार्य रहिछि। जेतेबेले जणे व्यक्ति भूल न करी तांको पथरे आगको बढ़ंती, समय निजे तांको सपक्षरे सबुठारु शक्तिशाली साक्षी होई पारे। तो आपण मानक पाई आर्थिक एवं आपणकर क्यारियर संपर्क रे मध्य सकारात्मक परिवर्तन हेबार संभावना अछि, जेपरिक दीर्घ प्रतीक्षित देय पाइबा, अटकी रहितिबा प्रकल्पर फलाफल देखिबा किंबा कार्य नूतन दायित्व ग्रहण करिबा। केही जणे अन्य संपर्कयंक विषय आपणक मनरे मतभेदर बीज बुणिबा पाई मिठा शब्द व्यवहार करि पारंती। तेणु वर्तमान सुखद कथा को संपूर्ण सत्य बोली भावी भूल करंतु नाही। समय सहित जने व्यक्तिंकर प्रकृत उद्देश्य स्थिर आचरण द्वारा प्रकाशित हुए।
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଳ ଧରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ବଢୁଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପଛରେ ପକାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁହ ଆଣିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଠିଆ ହେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପଥରେ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଉଭୟ ହାତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ଯେତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏପରି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଜନା କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମହାଯୋଗ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ମିଳିତ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର, ହତାଶା ଏବଂ ଅବସାଦକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଦୃଷ୍ଟିର ଯୁଗ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ।